Nia ang jeta bang ni program ni jatuh tejo nomban hikai Tripura Mothani chairman jadi Maharaja Pranto Kusuma bo chairman ya kakha ini sawo ang chairman ya na gabani saka bote kese प्रशासनिक chairman administrative reform committee ARC chairman tong प्रशासन tabuk bo tahun bagai ang kerikha ang tonglia je tongai Tripura jono nainai hindi tabuk ni neta nainai dorkan haga ang Delhi level lo Amit Shah bai Rahul Gandhi bai Narendra Modi bai all level ang juga jog kailan hinai tongsinong jangka aro bijirangka tongsinong leader ogani je bishing ni ব্যাপার tamo abo ang to sia ini bono sunna na kintu ang je simani mate bo bini je netritto bai in Tripura rajyo ni boro na thumoi MLA MD system kathi kintu greater ki bole bahadai khaimali সাংবিধানিক সলিউশন বো মানলিয়ে আং আগেনে সাজা বো ত্রিপুরানি ইয়াত হয় বো হয় শিলং হয় দিল্লিও বিভিন্ন জায়গায় থাকবে আগে যেভাবে তঙ্গ বো ত্রিপুরানি হাতসালা থাংনাই আবার আং আগেবো সাজা আবার তাও বাস্তব হইতো আবরন্দি বিনি সরি হামি বাকি যে বংখা বাকি বো বিনি ত্রিপুরা মথা প্রশাসন বা সংগঠন বস্তাঙ্গতাই আগো মানলিয়ে আবনি বাকি যে বংখা আং যে নুমান হিংকে এজ এ হোল Tripura Mothani je bubagra bini je team ni salokna bagai bokhaina rum khanai ang once wito kan bagai hindai प्रशासन ADC bo प्रशासन batango MLA bo kabang matango abani bagai o je MLA by MDC ro ustrinkhol thaka o ustrinkhol boror ba ustrinkhol botai tumi mandia abani babino bo ni abono yakai thangchena na amti plan bo tong tai kaisa ang nukha je যে বড় বড় ustring আগর নিনি অ্যাসেম্বলি ও আন্দোলন খাইনানে উচিত কাইসা বড় বিনি ফেসবুক ও মোবাইল নাইমান নতুই বড় আসল আতঙ্ক খাইয় তালিবাননি অ্যাক্টিভিটি সাহাই উগ্রপন্থীনি অ্যাক্টিভিটি সাহাই আর রিগনাইট থটস আবই অলরেডি স্পিকারনি পুলপিট গানা থাঙ্গ আর থাং তাময় মুখাং খলবই মা তাম লাজিমং জাগায় पवित्र हल रिगनाइट थर्सा होय बुलाइनानि बागै ओ जे MLA रक आरो बुलाइनानि बागै स्पीकर न बुनान बागै थांमनि इ अबहाय जिनिस रकनो एज फुल एपिसोड न तुयै लासि जाबसुकना वागरा आबन बागै न त्रिपुरा नि याकाबै थांनानि बागै आं ग्रिखा आं थांगा आं दिल्ली लेभेले से जोगाजोग खलाइलिना खलाइसिनाय नरक अर तंसि हिसाब किन्तु आगे के दिल्ली लेभेल जोगाजोग खलाइदोला আগেও খায়ও তাগো খায়ও আগে কি তাম দিল্লি লেভেলে যোগাযোগ খাইতো দিব ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যোগাযোগ খাইতো দিব ত্রিপুরাও যত যোগাযোগ খাই তাম গাই তাকে তামন বাগাই আং ত্রিপুরাও রাজ্যকে তংলিয়া দিল্লি লেভেলনি যোগাযোগ সিনিসে আং খাইছিনাই হিসা আবে কি বসরি খামিয়ানি বাগাই দে নাকি বমানলিয়ানি বাগাই দে নাকি ই দল উশৃঙ্খল দল না বতাই ই গাড়ি না চালক মানিয়া ত্রিপুরা মথানি নামক যে পার্টি যে গাড়ি Tripura Land Sanmani je gari ADC प्रशासन उठम MLA रक नथम बताय चालक मालिया आबो कुबुरु सिनाय आरो साइना तंथमिया आनि दा रंजे जबर माबो आरो अलरेडी गला बाय माहाय थांसिनाय थांका सिनियर बरर नै कुनो अस्तित्व करे आरो साबो हेकाय मात्र आरो बरर रक तम जेबरक सराय सराय र जेबरक फेक बानि जानाय नै दल बिसिम तम तिरिके बकेने के सुनलाय गया आरो साबो राजानि गाना थांगाय फेसबुक सेल्फी नालायमान राजानि गाना थांनाय राजानो बसकाम बक्स सावय आरो राजानो काहाम हिने सावय साबो MLA उमाने साबो MDC उमाने साबो जोनाल चेयरमैन साबो नुखा ताई आउ कि सामने दिन खनामानि तो बरो बीजेपी बाय एलायंस देउनो उंगिया बीजेपी बे थांजा दे उनो उंगिया आं सामिया किन्तु Tripura Mothani MLA MDC rok bisingni emon power hangar tamo dorkana hangkai bubagra ne no kokhna ekhlaifano rajyo o cabinet mantri unna musumnai number phi komya MLA rok ne ka abu be factor unna karan tan bagai hingkai rajano buskam tui taw jehetu baisa MLA unkha फाइनल 2028 MLA मादे मांगया कुनो अस्तित्व करे आवनि बागै न अब लास्ट एंड फाइनल लास्ट फाइट जेहे दिनखबा लास्ट चांस आं मंत्री दानी आमदेरि वासुका साइनिया कारण ADC
उंथं ना विधानसभा उंथं आईपीएफ तेरक जे अवस्था हो माने आं आगे बो साबो नंनि मीडिया नि बिसिते तुबो तुयो कब करबो दाक्ति सारेना मागो क्षमता दङ बीजेपी नो बु बीजेपी बो दङ सरकार बसाबो बीजेपी नो न बु बीजेपी जनजाति मोर्चा न बु दङ का प्रशासन को थाना नाय राज्य नि रांगो भाइजाकनानि मुसुंगो स्टेट रहयाखै बेतन निमाया रह एडीसी वो रांग हो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रांग माने रांग कमाई थां और रांग म सावै थान थoi ताइसा बीजेपी नि समर्थन सप्रा गंगेबा बरक रक असह्य नांगै बुदै अब प्लान खाइकना अब बरन बुजिरि दिखना आबन बागैनो जों जे सिमानि हिंकाय ओ जत एपिसोड न नुगैन ब सारेन्डार माने हाय आ मानदिया कारण वॉइस कम्युनिकेशन जतटुकु खालायगाबो सरिबो हानिया हिने बार-बार खोनाबो अब अलरेडी टिपरामथा करिखा टिपरामथा कुपुरि थांजेनाय गतार रमैदार मालिया इ गाड़ी टिपरा लेन साननाय नि टिपरामथाने गाड़ी चाका फ्लक थांनायखौ आबो बुजिखा आवन बागैनो समय थाकते बासा करक माहाय दिन थाकते बासा करक जरा तमसनि ब सेवै थानानि बागै प्लान खालामाहाय आं मातम हामबाय।